समस्त श्रोता बंधु मानू ख्रीष्टीय प्रेम नमस्कार। आसतु आज यही अध्याय रे प्रकृत सुसमाचार कौन बाइबल रु आमे शिक्षा करिबा। आमे जानिछे जीशु ख्रीष्टंकर मृत्यु कबरस्थ एवं पुनरुत्थान होउची सुसमाचार। तेबे यह ही प्रकृत रे सुसमाचार ना यह भितरे आउ किछि विषय लुचि रही जहाँकि प्रकृत सुसमाचार आमे आज शिक्षा करिबा। सुसमाचार को देखैबा पूर्वरु मु आपण मानक निकट रे किछि एपरि मौलिक तथ्य रखिबी जहाँकि बाइबल प्रकाश करे, जहाँ आपणको सुसमाचार सुनिबा पाई बा सुसमाचार को ग्रहण करिबा पाई प्रकृत रे सहायकारी हबो। तेबे बाइबल रे जो दृष्टिकोण रही आउ मनुष्य भावे आम भितर जो दृष्टिकोण रही ताहा समान नुहे। आउ जेतेबेले आमे माने आम मानकर दृष्टिकोण को फिंगी बाइबल भितर थिबा ईश्वरंको दृष्टिकोण को ग्रहण करि परिबा, ताहा हेले ईश्वरंकर वाक्य बा सुसमाचार ग्रहण करिबा पई आमन को अति सहज हे जिवो। तेबे जो मौलिक तथ्य विषय कहउथिले आसंतु आमे पढ़िबा आदि पुस्तक 6 पर्व तार 5 पद। एठार ए प्रकार लेखा अछि, अनंतर सदाप्रभु कहिले देखिले जे पृथ्वी मनुष्यर दुष्टता अति बड़, आउ ताहार अंतकरणर भावनार प्रत्येक कल्पना अविरत मंद मात्र। मनुष्य कहिले समस्त समग्र विश्वर जेते मनुष्य अच्छा समस्तंग पई ए वाक्य प्रयोज्य बा लेखा जाइछि। तेबे आमे मनुष्य भावी जदि देखिबा आमे काहाको भलो काहाको मंद बा आमर अंतकरण जदि आमे परीक्षा करिबा आमे केते केते बेले भलो चिंता केते केते बेले मंद चिंता किंबा ए प्रकार विषय रे आमे परिचालित हेउछु। सेति पई आमे निर्णय करि पारनु आमे भलो किंबा मंद। किंतु आमर दृष्टिकोण को फिंगी आमर विचारधारा को फिंगी जदि आमे ईश्वरंकर विचारधारा को देखिबा, एटार वाक्य कोन कहूछि प्रकृत रे आउ ताहार अंतकरणर भावनार प्रत्येक कल्पना अविरत मंद मात्र। जेतेबेले ईश्वरंकर वाक्य को आपण विश्वास करछंती बा ईश्वरंकर दृष्टिकोण को जेतेबेले विश्वास करंती, सेठारे आमर दृष्टिकोण जेतेबेले फिंगा जिवो सेठारे लेखा आइछि अविरत मंद मात्र। हाँ, सुसमाचार ग्रहण करबा पाई अनेक लोक निजर विचारधारा को नहीं जाई थांती, सेति पई से माने फेल हेउछंती बा सुसमाचार को से माने ग्रहण करि पारु नहंती। वाक्य रे जहाँ लेखा जाइछि ताहा ही सत्य अटे, मु एक मंद मनुष्य अटे। एहा प्रथमे ए मौलिक सत्य को आम्भे माने ग्रहण करबा दरकार अछि। सेथिरे आमर दृष्टिगोचर मेल खाओ किंबा मेल न मध्य खाओ, किंतु ताहा सत्य अटे, मु जणे मंद मनुष्य अविरत मंद मनुष्य अटे। आउ गोटे वाक्य पढ़िबा जहाँकि रोमियो 7 पर्व लेखा अछि। रोमियो 7 पर्व मु खोलुछि। रोमियो 7 रो 18 पद मु पढ़ुछि। एठार ए प्रकार लेखा अछि, कारण मो ठारे अर्थात मो शरीर जे कौनसी उत्तम विषय बास करे नाही एहा मु जाने, जेणु मु इच्छा करि पारु अछि, किंतु जहा उत्तम ताहा करिबा निमंते मोर सामर्थ्य नाही। एहा आउ एक मौलिक तथ्य। अनेक लोक चिंता करुछंती कि चेष्टा कले सब किछि हे जीवो। से माने एक बिना लक्ष्य बिना दृष्टिगोचर बा बिना देखारे से माने गुटे आत्मिक जीवन आरंभ करिसंती, जो जो जहार परिणाम से माने जानि नांती, से माने केवल चेष्टार दुनिया रे भासुचंती। किंतु बाइबल रे जो मौलिक सत्य रही ताहा जदि आमे देखिबा, एठारे कोन कहउछि बाइबल कोन कहउछि, कारण मो ठारे अर्थात मो शरीर जे कौनसी उत्तम विषय बास करे नाही। यह निराट सत्य। आमे जेतेबेले ईश्वरंकर वाक्य को विश्वास करिबा आमे जानि परिबा आम भितरे किछि उत्तम विषय नाही। मनुष्य भितरे आम भितरे माने समग्र मनुष्य को ए वाक्य कहू देखौछि। तो आम भितरे किछि नाही,
किंतु जहाँ उत्तम ताहा करबा निमंते मोर सामर्थ्य नाही। आमे चिंता कले आमे चेष्टा कले किछि किछि लाभ हबो नाही, जेहेतु आम भितरे से करिवार सामर्थ्य तो मध्य नाही। तेबे प्रकृति रे बंधु मु जणे बाइबल विशारद बा बाइबल रे विज्ञ व्यक्ति नुहे, किंतु मु 2012 मसीह परित्राण जेतेबेले पाइली आउ मु बुझी पारली प्रकृति रे सुसमाचार कोन, आउ सुसमाचार ग्रहण करबा पई केउ विषय मनुष्य मान ठारे प्रतिबंधक सृष्टि करूची, ए विषय अल्प किछि मु जानि पारिछि। तो सेति मधुर एई जो दुईटी वाक्य आपण मान को उपस्थापन कले, मु आशा करे एई वाक्य द्वय आपण को सहाय्य करिवो आपणकर प्रकृत स्थिति लुचि रहितबा स्थिति को खोलिबा पई। तबे आसंतु आउ गोटे वाक्य पाठ करिबा, जहाँ लेखा अछि जिसाय 55 पर्वर 7 पदर लेखा अछि। ए प्रकार लेखा अछि, दुष्ट आपणार पथ ओ अधार्मिक आपणा संकल्प परित्याग करू, पुणी से सदाप्रभुଙ୍କ प्रति फेरु, तहिंरी से ताहाकु दया करिबे, आउ से आंभ मानकर परमेश्वरଙ୍କ प्रति फेरु, कारण से बहुल रूप रे क्षमा करिबे। तबे एई वाक्य कि नहीं अनेक लोक अनेक प्रकार प्रचार करुछंती। अनेक लोक प्रचार करिवार मु सुनिछि, तुम्भे माने दुष्टता परित्याग कर, आउ आपणार संकल्प परित्याग कर माने खराब विषय सब परित्याग करी उत्तम विषय सब कर, ए प्रकार प्रचार करते अनेक लोक। किंतु ए वाक्य प्रकृति रे से दिगरे कथा कहू नाही। एठारे परमेश्वर कौन कहउछंती, दुष्ट आपणार पथ। आमे पूर्व दुईटे विषय रे आमे पढ़िलु कि मनुष्य अविरत मंद मात्र, आउ रोमियो 7 पर्व रे आमे पढ़िलु कि आम विषय कौन से उत्तम विषय बास करे नाही। तेबे एठारे दुष्ट आ अधार्मिक काहाकू कुआ जायछि नहीं, प्रकृति रे आमको ही कुआ जायछि। तेबे एठारे वाक्य कौन कहउछि, दुष्ट आपणार पथ। जदि भी आमे माने दुष्ट बा अधार्मिक, किंतु आम मनुष्य भाबे आम भितरे गोटे संकल्प, गोटे चिंता, गोटे विचारधारा, गोटे दृष्टिगोचर, गोटे लक्ष्य कार्य करुछि। किंतु वाक्य कौन कहउछि, परित्याग करू, ए समस्त विषय परित्याग करू। माने आमर उत्तम हो कि मंद हो, जेते गुड़ा विचारधारा अच्छी, जेते गुड़ा संकल्प अच्छी, जेते भी योजना अच्छी, ए सबुठारु आमको परित्याग करने को अच्छी। आमे जदि सुसमाचार ग्रहण करबा पई चाहूचे, आउ जे पर्यंत आमे ए सबु विषय परित्याग करना, आमे ईश्वरंकर सुसमाचार बसीभूत केबे होई पारिबा नहीं, यह सत्य। तेबे वाक्य कौन कहूचे एटारे जिसाय पर्व रे, दुष्ट आपणार पथ। आपण जे कोनसी पथरे चली थाउंता काहेकि, आपण उत्तम पथ, आपणकर उत्तम पथ होइथाउ किंबा खराब पथ होइथाउ, किंबा जो चिंता होइथाउ, जो योजना होइथाउ, ए समस्त विषय कौन करबा पड़िबो, परित्याग करबा पड़िबो। अधार्मिक आपणार संकल्प, मनुष्य माने अनेक संकल्प रे परिचालित होउछंती, किंतु वाक्य कौन कहूची, ए सब विषय परित्याग करू, आउ आमान को परमेश्वरଙ୍କ प्रति फेरु। तेबे परमेश्वरଙ୍କ प्रति फेरिबार अर्थ ही सुसमाचार विषय रे विश्वास करिबा, कारण प्रकृत रे परमेश्वर आमान को सुसमाचार ही देखेबा पई बा सुनिबा पई चाहू अछंती। रोमियो 7:1 पर्व रे कौन लेखा जायछि, आसंतु टिके पढ़िबा। रोमियो 1:16 पद, रोमियो 1 पर्व तार 16 पद रे कौन लेखा है, कारण मु सुसमाचार संबंध रे लज्जाबोध करे नाही, जेणु ताहा प्रत्येक विश्वासी पक्षरे परित्राण निमंते ईश्वरंकर शक्ति। तो ईश्वरंकर शक्ति केउठारे जारित होउची बा केउ दिगरे बा केउ माध्यम रे कार्य करूची, ताहा प्रकृत रे सुसमाचार। तेबे सुसमाचार प्रकृत रे कोन, आमे जेउ पर्यंत जानिले नाही, बुझिले नाही, ताको ग्रहण कले नाही, तेबे ईश्वरंकर शक्ति ठारू आमे बाहरे अछु, एहा सत्य अटे। आपण बा मु जेते भल लोक हेउनतो न काहेकि, जेते आत्मिक जीवन रे भरपूर हेउना काहेकि, जेते आत्मिक जीवन यापन करूना काहेकि, ईश्वरंकर निमंते जेते दान दक्षिणा जहाँ भी करंतु ना काहेकि, करूना काहेकि, आम माने ईश्वरंकर शक्तिर बाहरे अछु। तेबे आसंतु आमे प्रकृत रे सुसमाचार कोन ताहा सुनिबा। आउ प्रकृत रे मु जणे ए प्रकार व्यक्ति थिली, मु आपन को मो साक्षी अल्प समय को कि 2004 मसीह मु ख्रीस्टियान हेली बा प्रभु को ग्रहण कली, आउ बाप्तिस्म नेली। 2012 मसीहा पर्यंत मो जीवन प्रार्थना करिबा, उपासना रे जोग देबा, किंबा सभा समिति को जिबा, बाइबल पढ़िबा,
କିମ୍ବା ପ୍ରଚାର କରିବା ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲି। ଏ ଭିତରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ଆଉ ମୋର ପାପ ପ୍ରକୃତରେ କ୍ଷମା ହେଇଥାଇପାରେ। ମୁଁ ତ ମୋ ହୃଦୟରେ ଶତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାବେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିନଥିଲି କି ମୋର ପାପ କ୍ଷମା ହେଉଛି। ମୁଁ କେବଳ ଭାବନା ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରକାର ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲି। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବହି ଥିଲା, ପାପ କ୍ଷମା ଓ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ରହସ୍ୟ। ସେ ବହି ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ 2012 ମସିହାରେ ଜୁଲାଇ 23 ତାରିଖରେ ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲି ବା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲି। ଆଉ ସେଦିନ ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲି, ମୋ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଗଲା। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିପାରିଲି କି ପ୍ରକୃତରେ ସୁସମାଚାର କ'ଣ, ଆଉ ସୁସମାଚାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିଛି, ଏସବୁ ବିଷୟ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲି। ଆଜି ଯେ ମୁଁ ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣେ କି ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛି ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଛି। ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସୁସମାଚାର କ'ଣ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ମୁଁ ଖୋଲୁଛି ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 15 ପର୍ବ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 15 ପର୍ବ ତାର 2 ପଦରୁ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। ଏଠାରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରିଥାଅ ତେବେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଅଛ, ନହେଲେ ତ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବ୍ୟର୍ଥରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଥିଲ। କାରଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ପାଇଥିଲି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏହି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲି, ଯଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ। ବନ୍ଧୁ, ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଚାର ବିଷୟରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ। ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଲେ, ଯୀଶୁ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲେ, ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ଏହା ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଏହା ତ ସମଗ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି। କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହାନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲେ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସଂସ୍ଥା, ଯେକୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଶ୍ୱାସ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏସବୁ ବିଷୟ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନାହାନ୍ତି। କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ମାଥ୍ୟୁ 7 ପର୍ବ ଅନୁସାରେ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରକୃତରେ ଭୁଲ କେଉଁଠି ରହିଲା ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ସେ ବାକ୍ୟ, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 15 ପର୍ବ 3 ପଦ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। କାରଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ପାଇଥିଲି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏହି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲି, ଯଥା କ'ଣ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ପାଇଁ, ପାପ ନିମନ୍ତେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଲେ ଏହା ସୁସମାଚାର, ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ପାଇଁ ମଲେ ଏହା ସୁସମାଚାର। ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ତାହାକୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ ବା ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ସୁସମାଚାର ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯେତେ ବି ଯାହା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ପରିତ୍ରାଣ କେବେ ହେଲେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କରାଯାଉଛି ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଛି, ଈଶ୍ୱର ହେଉ କିମ୍ବା ମନୁଷ୍ୟ ହେଉ। ତେବେ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଯଦି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ବା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଫାଇଦା ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ? ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ହୋଲ୍ ବାଇବଲ୍ ପଢ଼ିଥିବେ କିମ୍ବା ଯାହା ବି କରୁଥିବେ, ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଲେ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପାପ ପାଇଁ ମଲେ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମର ପାପକୁ କାଟିକି ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ସମାଧିସ୍ଥ ବା କବରସ୍ଥକୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ତେବେ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ହିଁ ନାହିଁ। ତେବେ ସେଇ କରନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତିରେ ଆମେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଲୋଚନା ଦେଖିବା, ତାପରେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିବା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତି 5 ପର୍ବ, ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତି 5 ପର୍ବ 19 ଆଉ 20 ପଦ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। ଏଠାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ସେହି ସମ୍ମିଳନୀର ବାକ୍ୟ ଏହି,
ईश्वर ख्रीष्टंठारे जगत को आपणा सहित सम्मिलित करुथिले। से जगतवासींकर अपराध गणना न करी से सम्मिलनर वाक्य आम्भମାନଙ୍କ निकटରେ समर्पण କରିଅଛନ୍ତି। ଅତଏବ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିବାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରାଜଦୂତର କର୍ମ କରୁଅଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିବେଦନ କରୁଅଛୁ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହୁଅ। ହଁ ବନ୍ଧୁ, ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସୁସମାଚାର? ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରେରିତ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ? ତେବେ ସୁସମାଚାର ଭିତରେ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ କବରସ୍ଥ ଆଉ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଭିତରେ କ'ଣ ଲୁଚି ରହିଛି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି? ତାହା ଯଦି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ହିଁ ଆପଣ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ବି ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ପାପ ନିମନ୍ତେ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ପାପ ନିମନ୍ତେ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ଥିଲା। ତେବେ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ ବିଷୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାପର ସମାଧାନ ପାଇଁ କଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, କବରସ୍ଥ ହେଲେ, ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପାପର ସମାଧାନ କଲେ ନା ନାହିଁ? ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ବାଇବେଲର ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ତେବେ କ'ଣ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପାପ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କଲେ ନା ନାହିଁ? ଯେହେତୁ ସମାଚାର କହୁଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ବା ପାପର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ବା ପାପର ଦୂରୀକରଣ ନିମନ୍ତେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପଢ଼ି ଶୁଣେଇବି, ତାପରେ ଏଇଠିକୁ ଆଉ ଥରେ ଫେରି ଆସିବା। ମୋ ସହିତ ଖୋଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ, ସେଠାରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 4:10 ପଦ, ଏଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲୁ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ପୁଣି ଆପଣା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ରୂପ କରି ପଠାଇଲେ। ଏଥିରେ ତ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଚାର ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମଧ୍ୟ, ବାଇବେଲରୁ ପଢ଼ିଥିବେ ମଧ୍ୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ କାହାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି? ସୁସମାଚାରକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ସୁସମାଚାର କ'ଣ? ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ପାପ କ୍ଷମା କରାଯାଇଛି, ଆମର ପାପର ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି, ଆମର ପାପର ପୈଠ କରାଯାଇଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମର ପାପର ଶେଷ କରିଅଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ, ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଫେରିଆସିବା ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 15 ପର୍ବକୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ। ଆପଣଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କ ପାପ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାରାର ପାପ ନୁହେଁ ଯେ ଆଜିର ପାପ କାଲିର। ଥରଟେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବାଇବେଲ କ'ଣ କହୁଛି, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାକୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ, ଫିଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ, ତ ବାଇବେଲର ଯେଉଁ ସୁସମାଚାର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହା କଦାପି ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଯାହା ବି ଜାଗ୍ରତ ହେଉନା କାହିଁକି, ତାକୁ ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁ ଆଉ ସୁସମାଚାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କ ପାପର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲେ, ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣଙ୍କର ପାପ ସମାଧାନ ହେଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ବାକି ଅଛି? ତେବେ ଆପଣ ପାପୀ ନା ସୁସମାଚାରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ ଧାର୍ମିକ? ଏହା ଆପଣ ହୃଦୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପାପକୁ ମାର୍ଜନା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କଦାପି ପାପୀ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପାପକୁ ବା ପାପ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ପାପୀ ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ସୁସମାଚାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ପାପୀ ନା ଧାର୍ମିକ ଅଟନ୍ତି? ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ। এই ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣ ନିଜେ ଖୋଜନ୍ତୁ, ବାଇବେଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁସମାଚାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ, ପାପର ସମାଧାନ, ପାପର ଅନ୍ତ ନିମନ୍ତେ, ପାପକୁ
को विनाश करने निमंते बाइबल अनेक वाक्य रही मुझे आपन को गोटी गोटी काढ़ी पढ़ुनी वीडियो लंबा हो प्रकृत में पापर अंत निमंते देखु जहन प्रथम ही कहले जिते ख्रीष्ट बाप्तिस्म नहीं से कहले यही देख ईश्वर को मेष शावक जे जगतर पाप बही नहीं जाती। आमे मनुष्य भाव जिते भी चिंता करवा जिते भी देखा जिते भी भाविबा आमे बुझी पारिबा नहीं कि प्रकृत में पापर अंत केउठी हेबो आ पाप द्वारा आमे काहे केते संघर्ष जीवन यापन करूछु ए बहुत विषय रही किंतु थरे जदि सुसमाचार को देखिबे आउ ख्रीष्ट आपनकर पापरु आपन को मुक्त करी अछंती आउ सुसमाचार द्वारा घोषणा करू अछंती। धन्यवाद बंधु यही सुसमाचार अध्यायटी शुणिथिबारु आउ आगामी अध्याय परमेश्वर जदि समय जगेबे तेबे आमे अन्य विषय रे आलोचना करिबा। धन्यवाद।